नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। कारण धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रज संक्रांति परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे आपनक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। आपनकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे एही रज संक्रांति परे आपनकर जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जो सब घटना गुड़िक आपण जीवन में घटवाक जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। एवं आपण मानकर जदि धनु राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि होची धनु राशि एवं धनु राशि राश्याधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे गुरु आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती, राहु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती, शनि आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती, शुक्र आपणकर पंचम भाव रे विराजमान, आपणकर बुध, सूर्य एवं गुरु सप्तम भाव रे विराजमान अछंती, मंगल एवं केतु आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु आपणक कुंडलीर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरकू रहुची। तो एही रज संक्रांति परे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य रे पूर्वरु जहाँ भी किसी समस्या रहितिला से सब समस्या गुड़िक दूर होइजिबो। आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। कारण वर्तमान बृहस्पति आपणकर केंद्र रे विराजमान रही आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि देउछंती। पूर्वरु गुरु आपणकर शत्रु गृह रे षष्ठ भाव रे विराजमान थिले, किंतु गुरुंकर स्थिति वर्तमान बहुत भल रहुची। तेणु निश्चिंत भाव रे आपणकर स्वास्थ्य सर्वोत्तम रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती मंगल। मंगल आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती शुक्र। तो पाठपढ़ार स्थिति रज संक्रांति परे बहुत भल रहुची। आपण पाठपढ़ा रिलेटेड जो भी डिसीजन नेउछंती बा किछि भी कार्य करूछंती तो निश्चिंत भाव रे आपनको सफलता प्राप्ति हबो। जदि आपणकर कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि किंबा कोनोसी रे एडमिशन करबा को चाहउछंती किंबा फॉर्म फिलअप करबा को चाहउछंती सेथिरे आपनको निश्चिंत भाव रे सफलता प्राप्ति हेबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही रज संक्रांति परठारु। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव हेबा सहित पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती, आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती शुक्र एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति गुरु आपणक कुंडलीर सप्तम भाव रे केंद्र रे विराजमान अछंती। तो एही रज संक्रांति परठारु आपणकर प्रेम जीवन मध्य बहुत खास रहिबो। कारण गुरु आपणकर सप्तम भाव रे रही आपणकर प्रथम भाव को दृष्टि देउछंती। तो पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या लागि रहितिला वर्तमान सेथिरे सुधार आसीबो। पूर्वरु आपणक प्रेम संपर्क रे जो सब मिसअंडरस्टैंडिंग रहितिला बा कोनोसी प्रकारर मिसकम्युनिकेशन होइतिला तो रज संक्रांति परे से गुड़िक निश्चिंत भाव रे समाधान होइजिबो। आपणक मध्य रे बुझाबणा ठीक ठाक रहिबो, अंडरस्टैंडिंग बहुत भल रहिबो।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ତ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଏସବୁରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ନୂତନ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ପୋଲାଇଟ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ପ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରୁଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଷ୍ଟେବୁଲ ହୋଇଯିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରି ଅନୁସରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି, ତ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଚିଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାଆନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାଆନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାଆନ୍ତି ବା ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ, ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କଷ୍ଟ ଟିକେ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ।
पारिवारिक अशांति मानसिक अशांति आपणकर प्रेम क्षेत्र में आपणकर वैवाहिक जीवन में समस्या आसीपारे आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या मध्य देखा देई पारे। तो व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि तबे बिजनेस आपणकर एही रज संक्रांति परे आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो, फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, आपणकर व्यापार रे ग्रोथ हेबो। आपण जदि बिजनेस रे कोनोसी इन्वेस्टमेंट करंती तो सेथिरे मध्य आपनको लाभ प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपनको प्रतिकार तो कोनोसी आवश्यकता नाही, किंतु जेहेतु आपणकर राशि रे शनि अढ़ई चालू अछि तो शनिकर दुष्प्रभाव को कम करबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्रर जप 108 थर अवश्य करंतु। आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु एवं उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वर निकट में मोर एतिकी कामना।